Maupay na aga mga koray, maupay na aga di kita loading area. Unahin it sa kayanit mga turista iton. Yan na, waray pagod. Turista aga Pandoro. So amo ito nit kuan, tambayan nit guest kung nas kadto na island. Kita ini tambay lang na kita, di video. So ulat kita na may tawag or pahabol na biyahe. Makuha kita biyahe. Ay makori waray biyahe pero kadlaw waray biyahe. So ulat kita tawag aton boss kung may pahabol kay kakulok may ada pahabol na biyahe kanugon gihap pero nakabiyahe man gihap kita. So yan na tambay la imot-imot makapot-kapot lat sombrero. Wala kita yung kuan no. Bagalay Kuya Kim. Sana all. Matang lawin. So waray mahimo adila kita anay so ulat kita bangin may pahabol na biyahe. Update ko kamo niyan pag abot ha ilan kung makabiyahe kita. Salamat.